السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معكم هاد الكاطو لذيذ بالبراليني ان شاء الله. Aujourd'hui je vais faire avec vous ce délicieux gâteau au praliné. J'espère qu'il vous plaira. نتمنى يعجبكم. يلا معايا للمقادير. On y va pour la recette. للكراميل نحتاج 50 مليلتر تاع الماء، 50 مليلتر دو، والسكر 160 غرام. لو سكر 160 غرام. غادي ندير الماء والسكر يطيبوه نتحصل على كراميل. Je vais mettre l'eau et le sucre cuire jusqu'à l'obtention d'un caramel. حتى الكراميل تاعي يولي مارون كلير، ما يقلوش يحمر بزاف. غادي تشوفوا مع ليماج. فوالا جيت لو فو، راني حبست الفو. شوفوا كي ولا. انا هنا حمصت 125 غرام تاع اللوز و 125 غرام تاع بندق تاع نوازيت. غادي نديرهم مباشره راهم حاميين، نصون بيان شو. غادي نديرهم مباشره في الكراميل تاعي كي راه حامي. ندير هنا ديريكتومون dans le caramel. Je mélange. ونعاود نردهم في البلا. Je les remets dans le plat. فركتهم باش يبرد لي بالخط. Je les éparpille. Maintenant qu'il a bien refroidi, je le casse comme ça. بعد ما برد مليح غادي نكسره كيما هكا ونديره في الروبو. et je le fais moudre jusqu'à l'obtention d'une pâte. ونطحنو حتى نتحصل على عجينه. Voilà mon praliné est prêt. Comme vous voyez, le praliné تاعو راه وجد. تنجمو تخلوه كيما هاك ولا تزيدولو l'extrait تاع la vanille. Vous pouvez le laisser nature ou vous lui rajoutez l'extrait de vanille. La quantité que j'ai faite, ça m'a fait un grand pot de confiture, le grand format de 700-800 grammes. Pour la dacquoise نحتاج 4 حبات blanc d'œuf، 110 غرام تاع بندق نوازيت، 30 غرام تاع سكر، 30 غرام de sucre، 25 grammes de maïzena et 80 grammes de sucre glace. Voilà, هادي صيرت السكر glace، نصير فوقه لا maïzena. J'ai tamisé le sucre glace. Je tamise par-dessus la maïzena. Et je rajoute des flots 110 grammes de noisettes. خلطهم مع بعض. Je les mélange. Je monte les blancs en neige. نطلع البلون تاعي en neige. غادي نضيف السكر en 3 fois. Je rajoute le sucre en 3 fois. ونضيف الخليط بشويه على البلون دوف بلا ما نكسره، هكا غير بشويه. Je rajoute le mélange sur le blanc d'œuf doucement sans le casser.
J'ai mis ma pâte dans la douille et je l'ai placée dans 2 plats comme celui-ci. انا هنايا درت لا كريم تاعي باردون العجينه تاعي في لا دوي بلاصيتها في 2 بلا كيما هذا. نحتاج 2 داكواز. j'aurai besoin de 2 داكواز. فوالا بلا سباتول نغسيها نبلاطيها شويه. je la plaque un petit peu. ونديرها في الفرن طيب درجة 180 على 10 دقائق à peu près. Je la mets au four à 180 degrés pendant 10 minutes à peu près. Pour la partie croustillante, donc le croustillant, il est clé 25 grammes jusqu'à 30 grammes de crêpe dentelle, 80 grammes de praliné, 150 grammes de chocolat fondu, le chocolat دايبة. استعملت هاد لي كريب دونتيل كيما راكم تشوفوا. j'ai utilisé ces crêpes dentelles comme vous voyez. غادي نفتت هاد لي كريب نيميتي هاد لي كريب دونتيل. نضيف البراليني نضيف الشوكولا. جو راجوت لو شوكولا. خلطهم مع بعضهم. je les mélange bien. نديرهم sur une plaque, sur un papier باش ما يسقليش pour ça colle pas. et je les aplatis. ونخليه يبرد مليح. je le laisse bien refroidir. غادي ندير une mousse pralinée. نحتاج 200 grammes de chocolat blanc و 200 grammes de chocolat praliné. إلا ما عندكمش الشوكولا تاع براليني ديروا شوكولا اولي. Vous pouvez remplacer le chocolat praliné par le chocolat au lait. 360 grammes حشدة طرية, 360 grammes de crème liquide, 235 grammes de lait entier, هنا درت الحليب entier, 60 grammes de sucre, 60 grammes تاع سكر, 100 grammes تاع jaune d'œuf, 2 feuilles de gélatine que je vais tremper immédiatement dans l'eau froide. وزوج تاع الوراقي تاع الجيلاتين اللي غادي نديرهم مباشرة ينتفخوا في الماء بارد. غادي ندير الحليب يغلي. je vais faire bouillir le lait. غادي نخدم البيض مع السكر حتى يبيض. je vais travailler les œufs avec le sucre jusqu'à qu'ils blanchissent. pardon. نضيف عليه الحليب يغلي en 3 fois على 3 خطاري. je rajoute le lait bouillant en 3 fois. نعاود نرده في لا كاسرول. je le remets dans la casserole. je le remets dans le feu. je continue à remuer. نعاود نرده فوق النار ونبقى نخلط حتى لا كريم تاعي تتقال. je mélange, j'arrête pas de mélanger jusqu'à que ma crème devient onctueuse. jusqu'à qu'elle nappe. غادي من نديروها في لا سباتول ديروا تفوتوا صباعكم تولي تدي لكم ان تري. هذيك هي الطياب تاعها jusqu'à qu'elle forme un trait sur la spatule. انا هنا ضفت الجيلاتين بعد ما عصرتها مليح. نسيت ما فيلميتش. à ce stade j'ai rajouté la gélatine après l'avoir bien essorée. j'ai oublié de filmer, pardon. voilà, اللي ذوبت الشوكولا من قبل. j'ai fondu mon chocolat.
Je vais verser la crème bien chaude par-dessus en 3 fois. ندير لا كريم تاعي على 3 طاري. En même temps, je mélange. نخلطها مليح باش نزيد الزوجة. Je mélange bien avant de rajouter la deuxième. خديت زوج تاع لي صالادي درت بيناتهم الكلاصون كما راكم تشوفوا باش لا كريم تاعي تطلع بالخف. Je vais travailler ma crème entre deux récipients comme vous voyez où j'ai mis des glaçons pour que ma crème monte bien ferme. Voilà, jusqu'à qu'elle devienne comme ça. شوفوا كي طلعت. هلا غادي ندي شويه تاع لا كريم نديرها في الشوكولا ولا ديتوندر باش نبردها. هنايا نضيفها بشويه ونبدا نخلط. Je verse petit à petit et je mélange doucement sans casser la mousse. Je découpe les côtés pour les égaliser. نقطع الجوانب كما راكم تشوفوا. Je vais découper le croquant de la même taille que la dacquoise. غادي نقطع لو كروكون على حساب لا داكواز. Là je mets la crème. Là j'ai filmé l'emporte-pièce pour que ça coule pas. هنا غادي ندير الفرشه الاولى تاع لا داكواز. Je vais placer la première partie de la dacquoise. هنا جاتني كسيره ضفت لها شويه من هذاك الفتات باش تجيني سوا. Voilà, je vais rajouter ces petits morceaux pour faire l'équilibre. Je rajoute encore de la crème. نزيد نضيف شويه تاع الكريمه. نضيف الكروكون. Je rajoute le croquant. نعاود نضيف لا كريم. هنا نعاود نضيف البسكويت التالي. Je rajoute le dernier biscuit. On appuie un petit peu. Voilà, نضغط شويه عليه باش يجي سوا. نديرها في الكونجيلاتور على الاقل 4 سوايع باش تجمد مليح. Je vais la mettre au congélateur minimum 4 heures. للتزيين غادي نبدا بنوى كوكو غادي نطحنها مليح. Pour le décor, je vais commencer par la noix de coco. Je vais bien la moulir. J'ai coupé mon glaçage en deux. La moitié, je vais la colorer avec la couleur pêche. Le glaçage miroir, je vais vous laisser le lien de la vidéo.
قسمت الكلاصاج تاعي اون دو على خطرتين كما راكم تشوفوا. النص غادي نصبغاه على كولور بيش والنص نخليه ناتوريل. نخلي لكم رابط الفيديو تاع كلاصاج ميغوار في صندوق الوصفه. الى الكلاصاج دارلكم لي بول من ميكسيتوه فوتوه في الصفايه باش هذوك لي بول ينقلعوا. Si vous avez des bulles de glaçage en le mixant, vous le passez au tamis, ça va les enlever. Après avoir sorti mon gâteau et je l'ai démoulé, je vais le glacer. من بعد ما خرجت الجاتو تاعي من الثلاجه قلعته من المول وغادي نغلاسيه. غادي في الرابط تاع الكلاصاج فيه كاع المراحل تاع كيفاش نقلعوا المول من الجاتو وكيفاش نغلاسوه. Dans la vidéo du glaçage, vous avez toutes les étapes pour enlever le moule et comment le glacer. Je glace d'abord la moitié comme vous voyez. نغلاسي النص تاع الجاتو كما راكم تشوفوا ونضيف له النوع de coco et je lui rajoute la noix de coco comme vous voyez. Je mélange les deux glaçages pour former un marbré. نخلط الجلاصاج الفونسي مع الكلير باش نتحصل على marbré ونفرغ على النص الباقي تاع الجاتو et je verse sur la moitié qui reste du gâteau. Je le laisse égoutter 2-3 minutes et après je découpe ce qui dépasse. نخليه يكثر 2 دقائق ولا 3 ونحرف الزايد. Pour le décor, j'ai pris des bonbons au chocolat, donc chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. للتزيين خديت الحلوى تاع الشيكولا كما راكم تشوفوا. خديت الكحله والشيكولا تاع الحليب والشيكولا البيضاء وريقات الذهبيه et j'ai pris des feuilles dorées comme vous voyez. وبلاصيتهم كما راكم تشوفوا et je les ai placés comme vous voyez. ومن الفوق زدت لهم الورق الذهبيه et par-dessus j'ai rajouté les feuilles dorées. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. ما تنسونيش في تفعيل الجرس والاشتراك باش يجيكم كاع الجديد ونقول لكم السلام عليكم.